السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب۔ السلام علیکم جنید صاحب۔ جنید صاحب، اس ہفتے کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہی ہے کہ آپ کی آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ جی ہاں جی، وہ زرداری صاحب سے ہم ملے ہیں کافی بار، اور ہم جو بھی اپوزیشن میں شامل ہونا چاہے گا، ہمارے ساتھ جو اتحاد بنانا چاہے گا، ہم اس سے ملیں گے۔ اچھا، اتحاد تک بات چلی گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ جی، اگر چند شرائط ہیں ہماری، انشاءاللہ وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ بنیادی شرائط کیا ہے؟ بنیادی شرائط ایک ہی شرائط ہے ہماری، کہ نون لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور یہ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب جیسا ذی شعور آدمی اور گہری نظر کا سیاستدان ہی کر سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ دیکھیں آپ، زرداری صاحب جو ہیں یہ صحیح سیاست کے لوگ ہیں۔ ان کو میں نے ایک دفعہ بس کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ٹائم دیں۔ انہوں نے کہا جناب فوراً آئے، جتنا ٹائم چاہیں گے آپ دے دیں گے۔ اور ایک یہ نون لیگ والے ایسے بد دماغ ہیں کہ ان کے بعد کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے مانگا تھا نون لیگ والوں سے ٹائم؟ نہیں جی، میں نے نہیں مانگا، مگر ان کو خود تو اتنی عقل ہونی چاہیے۔ مگر یہ نون لیگ والے جو ہیں، یہ ان میں تکبر بہت ہے، غرور ان میں بہت ہے۔ دیکھیں نا ذرا، ان کو یہ نہیں اندازہ کہ وقت بدلتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ جب میں گھر سے نکلا تھا اس وقت 8:15 تھے، ادھر آ کے میں نے ٹائم دیکھا ہے تو 11:15 ہو گئے۔ اچھا، جیسے نون لیگ کو تو ایک طرف رکھیں نا آپ۔ نہیں، ایک طرف نہ رکھیں جی، نون لیگ کو تھلے رکھیں۔ تھلے چیزاں پہ ہیں چوری صاحب۔ زرداری صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، زرداری صاحب نے آپ کو تیر کے نشان پر الیکشن لڑنے کی آفر کی ہے۔ تیر کے نشان پہ کافی تیر بریک ہوندا نہیں جڈا تسی زور لا کے کرن دے۔ رام نے بھی گل ہو سکتی ہے، تانوں نہ تیر دے نشان دے، تیر توڑنا نہیں اتنا زور۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ تسی تے تیر دے اتنا زور دین دے جی اسی مان لیا۔ انہوں نے بالکل ہمیں آفر دی ہے۔ یہ ہر سیاستدان کا حق بنتا ہے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرے، مگر ہم نے پھر اپنی سوچ کا بتایا ان کو کہ ہم نے نہیں لڑنا ہے، ہم سائیکل کے ساتھ ہی، جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ شاندار کامیابی حاصل کی تھی، اسی طرح ہم انشاءاللہ اس دفعہ بھی سائیکل کے نشان کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ تو آفر تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں تیر کے نشان پہ لڑنے کے لیے کہا، ہم نے ان کو سائیکل پہ لڑنے کی آفر دے دی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی سائیکل تے لڑاں گے تو چلتے چلتے ڈگنا پئیے۔ اور میں کہا الیکشن لڑن دی گل کر رہے ہیں، اور سائیکل دے اوتے بیٹھ کے لڑن دی گل نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ آپ کو امید ہے کہ آپ کچھ سیٹیں نکال لیں گے؟ سیٹاں تے انشاءاللہ انیاں کڈاں گے کہ اسی کنوپی لوا لئیے سیٹاں رکھن واسطے۔ زندہ باد۔ 6-7 سیٹیں تو ان کے گھر سے ہی نکلانی ہے، لکڑی کی۔ سر، سیٹوں کے لیے تو ووٹوں کی ضرورت اور ہے۔ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، زبیر لکڑ تسی انہیں جانتے نہیں۔ اچھا، یہ بڑے مشہور آدمی ہیں، اور ان کو میں ساتھ اسی لیے لے گیا ہوں کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ لوگ کاف لیگ میں دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ کل ہی کاف لیگ میں دھڑا دھڑ شامل ہوئے ہیں۔ دھڑا دھڑ یعنی یہ سارا خاندان شامل ہوئے ہیں؟ ابھی تو یہ اکیلے ہی دھڑا دھڑ شامل ہوئے ہیں۔ چوہدری صاحب، اکیلا آدمی تو دھڑا دھڑ نہیں ہوتا۔ بیٹا یہی تو سیاست ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ بار بار جاؤ اور پھر اندر آؤ، تاکہ محسوس ہو کہ لوگ دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں۔ غوری صاحب، دھڑا دھڑ آپ ہی کرانی ہوندی ہے، اچھا جی، کوئی غیر کرتا جی کسی ہستے دھڑا دھڑ۔ تو یہ دھڑا دھڑ شامل ہو گئے ہیں انشاءاللہ، اور بہت سے لوگ آ رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ چوہدری صاحب، دھڑا دھڑ کے ساتھ ہی کہیں پھڑا پھاڑی نہ شروع ہو جائے۔ ایسی بیوقوفی نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے اب الیکشن نزدیک آ رہے ہیں۔ پھڑا پھڑتے جڑی پیپلز پارٹی دی ہوئی تھی وہ انہوں نے دھڑا دھڑ چھڑ دیتی۔ آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر اعظم چھوڑ دی ہے، ایان علی چلی گئی ہے، اور وہ
ملتان والے حاجی صاحب کو چھوڑ دیا حاجی قاسمی صاحب جی ایسے ایسے نیک آدمی انہوں نے اندر بند کیے ہوتے. اچھا جی یہ جو دھڑا دھڑ شامل ہوئے ان کے آنے سے آپ کی پارٹی مضبوط ہو جائے گی پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دھڑا دھڑ ان کی چھیڑی بنا لی ہے. زبیر لکڑ بڑا بھائی جی اپنے علاقے کا, اور انشاءاللہ پارٹی جو ہے وہ ہماری مضبوط ہو گئی. آپ کو لگ نہیں رہا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا, سچی بات ہے. انشاءاللہ الیکشن چلے کافی دن نے, روٹی شوٹی کھان گے تو مضبوط ہو جائیں گے. آپ پیار کرتے ہیں جی چوئی صاحب, کھانا تو کھلا ہی ہے ان کی طرف سے. تو کی کھلا کھانا کھانا ہے اینج باجرا زمین تے سٹ کے اوتے تینوں کھلا چھڑ دیتا. میرے بندے نوں کوکڑ گھرونڈا مارے نا تو دفتر چ کہہ رہے ہوندے تہاڈی پرجائی نے گھرونڈا مارے, صرف یہ شو کرانا واسطے کہ میری بیوی نال بڑی فرینکنیس ہے. گل کر انہوں باجرا کھوان دے ہیں, چنگا بلا تگڑا آدمی ہے. آپ لوگوں کو کیا پتا ہو, چودھری صاحب نے ورکروں کے لیے آسٹریلیا سے گائے منگوائی ہیں دودھ کے لیے. ایک دی آپ نے آسٹریلیا گئے, انہوں نے گاں دا کہ پتا آسٹریلیا. بڑی گل ہے جی, کرکٹ بورڈ آسٹریلیا دا پلیئر نہیں کوئی منگا سکے, چودھری صاحب نے آسٹریلیا دی گاں منگا لی. گاں دے سنگ تے بہ کے انہوں تنگ کرنے والے ہیں. ورکروں کے دودھ کے لیے گائے منگوائی ہیں دڑا دڑ. دھڑا دھڑ مطلب ایک کوئی منگائی ہے. ایک گائے کا دودھ ورکروں کو پورا آ جائے گا. اور چلو جڑا بچ جا کرے گا بیچ ڈنگ رہا. کیا ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں, دودھ بھی بچ جائے گا دڑا دڑ. یہ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھڑا دھڑ کو مذاق میں نے کیا ہے. آپ دیکھیے گا کہ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان, یہ الیکشن میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دھڑا دھڑ قافلی کی حکومت بنے گی. اچھا, اس کا مطلب ہے جوزف اگلی حکومت قافلی کی ہوگی. ہاں جی قافلی کی ہوگی مگر دھڑا دھڑ ہوگی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اصل میں یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ اماں جی گوری صاحب کے ہی محلے کی ہیں. اچھا ہاں جی, اور گوری صاحب بتا رہے ہیں کہ میں 2 دفعہ کمیٹی ڈال چکا ہوں ان کے گھر میں. اماں جی کمیٹی ڈالتی ہیں محلے کی, تو کہتا ہے دونوں دفعہ انہوں نے غلط کیا ہے, کمیٹی کھا گئی ہے. کمیٹیاں کھانے والی مائی ہے. ارے بیٹا میں کہاں کمیٹی کھاتی ہوں, جس کی کمیٹی نکلتی ہے پائی پائی چکتا کرتی ہوں. اس کل موئے کی میں نے کمیٹی کھا کے کیا کرنا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ 2 دفعہ ڈالی ہے کمیٹی, نہیں ملی ان کو. کمیٹیاں جو ہے نا جی, ان کا رٹا اس لیے پڑ جاتا ہے کہ بیچ میں اگر 2 3 4 ممبر کمیٹی کے بدنیت ہو جائے تو وہ پیسے نہیں دیتے, تو بدنام پھر کمیٹیوں والی مائی ہوتی ہے. ایک بھی ممبر اگر بدنیت ہو جائے تو سارا سرکل جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل, سارا سرکل آؤٹ ہو جاتا ہے. اصل میں جب کمیٹیاں ٹھیک رہتی تھی نا وہاں, اس وقت لوگ اتنے زیادہ بدنیتی نہیں تھے رکھتے اپنے اندر, اور ایمانداری زیادہ تھی. بالکل صحیح. اب چونکہ کمیٹیاں تو بیچاری کہیں رہ گئی, دکان کا لین دین جو ہے وہاں بھی ہر دوسرے دن ہر دکان پہ رٹا ہی پڑا ہوتا ہے. جس نے پیسے دینے ہیں اس کا بلڈ پریشر نیچے نہیں ہوتا, جس نے لینے ہیں اس کا بلڈ پریشر لو ہوا. تو کون سے محلے میں رہتا تو؟ عزیزی یہ کمیٹیوں میں گڑبڑ کرتی ہے اماں. کی مطلب وہ پرچیوں والی کمیٹی ڈالی نا میں, وہ پرچیاں نہیں پھینکتے, تو اس نے نا پرچی پہ نشان لگایا ہوتا کوئی, اپنے پوتے کو کہتی ہے, وہ وہی اٹھاتا ہے پوتا. وہ دانتوں سے کھوتا اٹھانے والے. بیٹا الزام لگا رہا ہے, میں تو نیکی کا کام کرتی ہوں, کسی کی کوئی ضرورت ہو چلو میں کمیٹی نکال دیتی ہوں, مجھے 1000 اگر روپے مل جاتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھلا. یار ویسے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے ماں جی کی کہ ہمارے ہاں کمیٹیوں کا جو سسٹم تھا یا ہے, اس سے لوگوں کے بہت سارے مسائل حل ہوئے. اور اتنا بڑی ایک پیرالل سیونگ ہے بینکنگ. یعنی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بینکنگ کے بعد اگر کوئی چینل ہے سیونگ کا, دوسرا بڑا چینل ہے, تو وہ یہ کمیٹی سسٹم ہے. بلکہ بلومبرگ کی 2015 کی رپورٹ بتاتی ہے ہمیں کہ یہ بینکنگ سے بھی بڑا ہے, بینکنگ دوسرے نمبر پہ ہے, یہ بینکنگ سے بھی بڑا ہے. جی جی جی, یہ ماں جی بھی بتا رہی تھی, کہتی ہیں پتر کمیٹیاں پاپا کے میری تے شکل بینک دے جندرے ارگی ہو گئی.
اچھا ویسے ہر بازار میں بھی لازمن کوئی نہ کوئی کمیٹی پڑی ہوتی ہے, ہر مارکیٹ میں, ہر سڑک کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے مائی کمیٹیاں والی جو ڈال لیتا ہے کمیٹی, اور اس سے واقعی لوگوں کا بڑا بھلا ہو جاتا ہے. خاص طور پہ یہ جو بچیاں والے ہیں نا جی, جنہوں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہوتی. یار گیلپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے ایک سروے کیا تھا 2015 میں, جسے پتا چلا تھا کہ 14% خواتین یا مرد کمیٹی صرف اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے ڈالتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. اور اس میں اب تو کئی قسم کی کمیٹیاں نکل آئی ہوئی ہیں نا جی. اب تو بولی والی کمیٹی, پرچی والی کمیٹی, لکی کمیٹی, ایک لکی کمیٹی, ہاں جی ہاں جی, اور بڑی مشکل کمیٹیاں ہیں. ہاں ان کے تو میکانزم کو سمجھ. پرچی کمیٹی تو خیر سیدھی سیدھی ہے نا, کہ ترتیب سے شروع میں کہتے ہیں کہ پہلی کمیٹی کس کی ہے, دوسری کس کی ہے, جیسے سب نے جو پول ہوئے پیسے وہ ایک بندے نے لے لیے. لیکن یہ جو لکی کمیٹی ہے اور یہ جو بولی کمیٹی ہے, یہ تو خاصی کمپلیکیٹڈ. ہاں جی, یہ بولی والی جو کمیٹی ہوتی ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ اگر مثلا ₹1,00,000 کی کمیٹی پڑی ہے نا, تو آج کمیٹی نکلنی ہے, تو یہ 5 بندے اگر بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے جو سب سے تھوڑی کمیٹی لینے پر رضامند ہو جائے گا نا, تھوڑے پیسے, ایک کہتا ہے جی میں 90,000 لے لوں گا لاکھ کی جگہ, دوسرا کہتا ہے میں 80,000 لے لوں گا, تیسرا کہتا ہے میں 70,000 لے لوں گا, وہ 70,000 والے کو مل جائے گا. جو 30,000 روپیہ اوپر والا بچ گیا نا جی, وہ 5 ممبرز میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے. یا کہہ لیں کہ کم دینا پڑتا ہے 30,000 روپیہ 5 ممبروں کو برابر. اور جو آخر پہ پھر کمیٹی لیتا ہے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی جی میں تو پوری لینی ہوں, رہ ہی کو گئی. اچھا یہ جو لکی کمیٹی ہے, اس کا بڑا ہی پیچیدہ قسم کا نظام ہے, میں تو آج تک نہیں سمجھ پایا. نہیں, اس کا بھی آسان ہے لکی کمیٹی والا بھی. لکی کمیٹی یہ ہوتی ہے نا جی کہ اگر ₹1,00,000 کی کمیٹی نکلی ہے اور پرچیاں پھینکی ہیں, جس کی پرچی نکل آئی ہے نا جی, وہ کمیٹی لے جائے گا اور اس کو باقی ساری کمیٹیاں معاف, مگر وہ لاکھ پورا نہیں, فکس کر لیتے ہیں اماؤنٹ, مثلا 50,000 روپیہ بھائی تم لے لو اور نکل جاؤ. لیکن یہ تو کم و بیش جوئے کی ایک قسم ہے. جوا بالکل بالکل, اسے جوا ہی کہتے ہیں. آدھے ممبر جو ہے نا جی وہ اس طرح کمیٹیاں لے جاتے ہیں, اور باقی آدھے جو ہیں ان کو پھر جو پیسے بچتے ہیں نا, مثلا ₹1,00,000 پہلا تھا جو پہلی کمیٹی والا, اس کو 50,000 دیا, باقی 50 رہ گیا, وہ سارے پیسے پھر آخر والے جو 50 بندے رہ گئے ہیں ان میں تقسیم ہو جاتے ہیں, وہ نفع نقصان کے بغیر کار چلے جاتے ہیں. پہلے والے 50 وہ لکی ہو جاتے ہیں, لکی کمیٹی ہے. اچھا کمیٹیوں کے حوالے سے ایک اور بھی ٹریڈیشن ہے جو پچھلے میرا خیال 5-10 سال میں متعارف ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ محلے میں, خاص طور پہ ذرا پوش ایریاز میں دیکھنے میں آتا ہے, جو بہت مطلب متوسط طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے, وہاں پہ تو نہیں ہوتا, لیکن ذرا جو پوش ایریاز ہے وہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر خواتین نے کمیٹی ڈالی ہو تو جس خاتون کی کمیٹی نکلتی ہے وہ پھر کسی اچھے ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں اس کی طرف سے اس دن پارٹی ہوتی ہے, اور تاجر بھی کرتے ہیں کام. خواتین کا چونکہ یہ جو اچھے پوش علاقوں کی خواتین ہیں, وہ مل بیٹھنے کا انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوتا ہے, ساری سہیلیاں بن جاتی ہیں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے. ساری کمیٹیاں چیک کرنے کے لیے کمیٹی بناؤ. بالکل تمہاری بات نہیں, ویسے تم دیکھو کبھی غور کرو کہ ہمارے جیسے غریب معاشرے کے لیے کمیٹی سسٹم ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک بات ہے دیکھنے میں آتی ہے کہ ہر دوسرے محلے میں لڑائی کی بنیادی وجہ کمیٹی ہوتی ہے. یار لڑائی تم کہہ رہے ہو, میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جس کی پہلی کمیٹی نکل گئی اس نے دعا شروع کر دی ہے, یا مائی کمیٹی والی مار جائے. تیرا بیڑا گھر کو کھانا خراب ہو تیرا, میں کیوں مروں؟ نہیں, میں ویسے ماں جی بات کر رہا ہوں, اللہ پاک آپ کو زندگی سے تندرستی دے, میں تو ویسے بتا رہا ہوں کہ ایسے کرتے ہیں لوگ. اماں جی کسی سے کٹ بھی نہیں ہے. جب اماں نے کمیٹی اکٹھی کرنی ہوتی نا تو گلی میں ایسے پھر رہی ہوتی ہیں, ٹیں 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 ٹیں, اور جب کمیٹی لینے جاؤ تو اندر سے کہتی ہے اماں بیمار ہے. اس طرح کی شکایتیں ماں جی ہوتی تو ہیں. دیر سویر تو ہو جاتی, انسان ہے. اچھا میں تمہیں بتاؤ, یہ جو گیلپ سروے ہے نا جس نے یہ کمیٹی پہ رپورٹ دی تھی, اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آتی ہے کہ خواتین میں ہمارے ہاں جو کوئی چیز نئی لینے کے لیے جو کمیٹی ڈالنے کا یا بچت کرنے کا ٹرینڈ ہے وہ مردوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے. 29% خواتین ہمارے ہاں ایسی ہیں جو کوئی گھر میں نئی چیز خریدنے کے لیے کمیٹی ڈالتی ہیں, جبکہ مردوں کی تعداد صرف 20% ہے. اور بڑی بات جو میں بتا رہی ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ خاوند کو بھی نہ پتہ چلے, میرے بھائی کو بھی نہ پتہ چلے, یہ میں نے چوری ڈالی ہے, چھپ کے ڈالی ہے. اور جی ویسے کمیٹیاں جی بڑی بدنیتی ہو گئی. اے اماں جی تو کمیٹی لین آندی ہے, ایڈے پیار نہ بول دیے, تو میرا بیٹا ہے, میری دھی ہے, میرا پتر, میرے اپنے ہو. جدو کمیٹی نکل آوے تو لین جاؤ تو کہندی میں پچھان دی نہیں, شناختی کارڈ لے کے آؤ.
शाबाश ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਗਵਾਚਾ ਸੀ शाबाश यार खाम खा तुम माजी पे इल्जाम लगाते जा रहे हो। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਣਾ ਇਹ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ आज तो घर चल ले, बाहर ही सोएगा तू। यार मेरी बात सुनो, ऐਵੇਂ छेड़ रहे हैं अम्मा को, अम्मा ऐसी नहीं है। ये कमेटी का जो मामला है ना जुनैद पा, ये है बहुत अच्छा। सिर्फ ये है कि जहाँ पे बदनीति थोड़ी बहुत होती भी है ना, वहां रोकी जा सकती है। आप लिखत पढ़त से सारा काम करें। एग्जैक्टली आप दगशत करवा लें, जिसने कमेटी दी है, जिसने नहीं दी उसका ना दगशत हो, अंगूठा लगवा लें, ये वो। जरा चूंकि ये खवातीन ज्यादा इस तरह का काम करती हैं कमेटी वाला, तो वो बेचारियां वो दफ्तरी कार्रवाई से बचती हैं, वो नहीं करती, इग्नोर कर छोड़ती है। कर लेना चाहिए, तो कोई ऐसी बात नहीं, कमेटी बड़ी अच्छी चीज है। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज ये रोजनामा दुनिया में हमारे साथी रिपोर्टर है मुदस्सर हुसैन, उनकी एक रिपोर्ट शाया हुई है कि लाहौर के कमोबेश तमाम थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो मिडिल पास है। एक मिनट जरा साहब, एक मिनट जरा, खुदा के वास्ते आते ही हमें बिठा के फौरन ही ना फायरिंग शुरू कर दिया। आप खुद सोचे एक मिडिल पास बंदा इन्वेस्टिगेशन के जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनसे कितना आगा गलत होगा। गलत गलत, ये जिसने भी छापी है ये गलत छापी है सर। वो सारी ये मेरे थाने का बैठा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन अफसर है पोटा, हाँ। 9 पूरी पास की हुई है इसने। तो उसे मिडिल पास ही कहेंगे ना। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ। सर जी 9वीं भी तुसी गलत कह रहे हो, मैट्रिक के जो 1 साल तक घट अच्छा मुझे आप बताएं कि आपको ये जो इन्वेस्टिगेशन की मॉडर्न टेक्निक्स हैं इनका कमा हक्को इल्म है? जी जी अच्छा इल्म है आपको? जी इसमें मुझे कमा हकूक का नहीं पता और सब कुछ पता है। ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਮਾ ਕੋਕੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਜੇ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਨੇ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣੇ ਆ। एक मिनट अच्छा बुड्ढा साहब आपको फोरेंसिक रिपोर्ट का पता? जी पता जी। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਟਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਵੇਂ करनी है, हर चीज का पता जी। खाने पीने का तो आपको बहुत पता है। बुड्ढा साहब ये बताएं कि मोबाइल डाटा पता? मोबाइल मेरा अपना जाती है, नहीं बाबा मोबाइल डाटा और डाटा भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ जनाब अली, मैं ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ईमानदार आदमी जी, सही कह रहे, ईमानदार बंदा है, कोई चीज नहीं छेड़ता है। सीधी बात है, फिर मिडिल पास और कुछ नहीं जानता। और सर जी सारी महारत पढ़ाई च नहीं गई, तजर्बा भी कोई चीज है। बिल्कुल। ਇਹ ਪੁੱਟਾ ਡੰਡਾ ਐਸਾ ਫੇਰਦਾ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਆਪ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਆ, मैं डाकू हूं। ओ बाबूजी इनका तजर्बा हमने सर पे मारना है, 3रा हफ्ता जा रहा है, पर्चा नहीं कट रहा इनसे। ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਏ ਬੜੇ ਸਾਲ ਆ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਥਾਣਾ ਲੱਭਾ बहुत अच्छे, कहीं और चला जाऊं। ओ भाई वो थाना को करियाने की दुकान ने कहीं और चला जाऊं, थाना मेरे इलाके को लगता तो वहीं जाऊंगा। ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जुनैद साहब बात यह है कि सिर्फ तालीम ही सारा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर और सिस्टम है पुलिस का, ये तालीम से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये तालीम के साथ पर्चे नहीं काटे जाते, ये तजर्बे से काटे जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है पुट्ठा भी, और ये ठीक भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। छितर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। वो बात सुने सदीक साहब, तजर्बे की अपनी अहमियत है, लेकिन आप तालीम की अहमियत से तो इनकार नहीं कर सकते। मिडिल पास को क्या पता क्या करना है। ਉਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੋਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,
ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਉਹੀ ਚੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਜੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਚੋਰ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਚੋਰ, ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਾਓ मैं पुटे लोग कहता नहीं। तो नाजायज मारते पीटते हो, जुल्म ही करते हो ना, और क्या करते हो लोगों पे? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਹਦਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਛਿੱਤਰ ਇਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਧਮਕਣਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਥੱਲੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਕੰਨ ਮਾਰਿਆ ਸੋ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੌਜੂਦ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਨੇ ਆ। हाँ की इज्जत करते हैं आप लोग। 3 हफ्ते से पर्चा तो काट नहीं रहे। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ। शहर का मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स आपके बराबर ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਢੋਲ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ओ जी खाक इन्होंने पर्चा काटना। ये भुट्टा साहब ने मुझे गुस्से में थाने से दौड़ा दिया। मेरा नाम नहीं रजिस्टर पे लिखा जा रहा। एक मिनट, आपका नाम है वैसे क्या? मुब्तसम मलिक। मुब्तसिम मलिक। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਮੁਬਤਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੁਸਤਮਨ? ਸੌਖਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਗੋਗਾ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਕਾਕਾ ਰੱਖ। ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਗੁੱਡੂ ਰੱਖ ਲੈ ਚੱਲ, बबलू रख रहा है। ਚਲੋ ਉਹ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁਬਤਸਮ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। मेरे माँ बाप ने रखा है मुब्तसम। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਹੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ? ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਵਰਦੀ। ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਬਦਲਵਾ। ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਬਤਸਮ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। इसका तो सिर्फ नाम मुश्किल है और आप मुश्किल में पड़ गए। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा आपके पास आ जाए तो आपके तो हाथों भूल जाते हो। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਣਾ ਜੀ? ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ, ਓਏ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी बेपनाह डेवलपमेंट हुई है सियासत के अंदर। सियासी अखाड़े में ऐसी हलचल मची है, दंगल ऐसा अरूज पे पहुंचा है कि हर बंदा दोबारा सियासी टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो ना कितने सारे लोग जो पकड़े हुए थे वो छूट गए हैं और जेलें खाली हो रही हैं। अब तो जेलों की प्लॉटिंग करके मेरा ख्याल है वहां पे रहायशी स्कीमें बना देनी चाहिए। अच्छा जी, हाँ, बहुत बड़ी तादाद में रिहाइयां हो रही हैं। आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले देखना सारे ही बाहर आ जाएंगे। सर मुल्तान जेल में एक प्लाट मुझे भी दिलवा दें। बहुत अच्छे। तुम्हें अंदर 3 मरले का जब मकान मिल जाए, जब तुम घर बना लो तो वो दोबारा दीवारें बना दे, जेल फिर होएगी। जेल दोबारा। उस लाखे जो होती है सरिया, उसका ठेका मुझे दिला देना। वैसे भी यार शादीशुदा लोगों के लिए घर जेल ही होता है भाई। और भाईजान आप सारे मयाख में पड़ गए हैं। वाकई यार देखो तो सही, कहाँ पे हामिद सईद काज़मी साहब का एकदम बाहर आना, कहाँ पे अयान अली का एकदम बाहर चले जाना। यार किसी लंबे चौड़े सियासी फलसफे की जरूरत नहीं है। पिछले चंद दिनों के दौरान जो कुछ मुल्क में हुआ है ना, एक शायर ने सीधे और सादे से लफ्जों में बयान कर दिया है और पूरी कौम के जो मजरू एहसासात हैं इंतहाई खूबसूरती के साथ चंद शेरों में ढाल दिए हैं। लेकिन ये वजाहत जरूरी है कि जोश बरगर्दने रावी। इरशाद गठजोड़ है चोर लुटेरों का, ये मुल्क है महज वडेरों का। यहाँ सैकड़ों लोग जलाए गए, यहाँ अरबों खरबों खाए गए। यहाँ आसिम आज आजाद हुआ, शर्जील बहुत शाद हुआ। अयान दुबई में जा बैठी, इंसाफ को दांत दिखा बैठी। उज़ैर भी बाहर आएगा, कोई कुछ भी कर ना पाएगा। कुछ और मिसाक बनाएंगे, खुद खाएं और खिलाएंगे।
जमहूर के नाम पे लोगों को बस लॉलीपॉप दिखाएंगे। मेरे देश में जब तक ए प्यारे ये अंधी अकीदत जिंदा है, तो सुन ले खोल के कानों को, वहां आज भी भुट्टो जिंदा है, यहाँ जारी शेर का धंधा है। अच्छा, मौसम इस तरह का हो गया, अब गर्म कपड़ा नहीं पहना जाता। मैं सवेरे ना हल्का सा छोटा सा स्वेटर निकाल के पहनना चाह रहा था, मैंने पहना ही है तो उसी वक्त चिन्हें पड़नी शुरू हो गई। बात सियासत की हो रही है तुमने बात। यार छोड़ो परे, दूसरे मौसम की बात करो, वो तो गाली मुका दिया उन्होंने। मसला ये है कि ये जो एकदम मौसम चेंज होता है ना, इसमें फिर एकदम सारे कपड़े दोबारा वो जो हैं गर्मियों वाले उनकी तरफ ध्यान करना पड़ता है, सर्दियों वाले कपड़ों को पर एक दफा दूर करना पड़ता है। पीपल पार्टी के लिए बाहर का मौसम आया सही यार, उनके लिए तो ऐसी बहार आई है कि शायर कहता है, जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला। यार किस्सा मुख्तसर, ये प्रिविलेज क्लास का मुल्क है। माड़ा बंदा जो है ना, हम तो सिर्फ उसी की बात करते हैं, छड्डो परे इस बात को। मैं चूंकि मौसम बदल रहा है, पहनावा बदल रहा है, स्टफ बदल रहा है कपड़े का, फिर गर्मियों के कपड़े निकलेंगे काटने शाटने, तो ये जब आप लोग अपने संदूक खोले गर्मियों के कपड़ों के, तो लाइमन उसमें से कुछ ना कुछ चुन के कपड़े गरीबों में जरूर तकसीम। वाह जी वाह जी। ये कपड़ों से याद आया, वो जो कहते थे कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और रौला मुक्या कि नहीं अली? रौला साहब याहरा खत्म हो गया है, चूंकि उसने पूछा जिसको कपड़े बदल के जाऊं कहाँ, बाल बनाऊं किसके लिए, उसने उसे नहीं बताया, उसने फिर छट छुट के सारा काम तो तूड़ी दाने की दुकान खोल ली। अब ये शेर पुराना हो गया, नया शेर इस तरह है कि कपड़े नहीं हैं जाऊं कहाँ, चंद बाल बनाऊं किसके लिए। कई बंदे बेचारे अब इतने थोड़े बाल हो जाते हैं कि कंघी नहीं करते, खुद ही एक एक पकड़ के इधर सेट कर लेते। चल, और बीवी से कहते हैं कि ये 8वें नंबर वाला बाल जो है ना, ये मुझे पकड़ाओ इधर से। इधर से पकड़ाओ क्या मतलब, बाल से ही करना है या पग बननी है? जी क्या है आज की खबर? जी सुने, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का डॉक्टर ताहिरुल कादरी से टेलीफोन पर राब्ता। सदके जामा बनता है राब्ता। जरदारी साहब का कहना था कि सेहतयाब होकर जल्द वापिस आए, हलचल मचानी है। कहते हैं कि इस दफा पंजाब में बड़े बड़े बुर्ज उल्टा देंगी। बहुत अच्छा जरदारी साहब, बहुत आप मतलब परस्त है। किसी मरीज को कहते हैं कि जल्दी जल्दी सेहतयाब होके घर आए, फिर आके कुछ दिन आराम जरूर करें और खुराक शराक का ध्यान रखें। वो कह रहे हैं सेहतयाब होके वापस आए, हलचल मचानी है, ताकि फिर तो वापस अस्पताल दाखिल कराए। और हलचल मचाने के लिए इधर थोड़े बंदे पड़े हुए हैं, किसी भी अपने यार सज्जन को फोन कर देंगे, यार मेरे को हलचल पई, आ जाओ मचाइए। इन्ने बंदे आ जाएंगे कि तुहानू कहना पएगा, यार हाल चल थोड़ी सी, तुसी बंदे बहुते आ गए, और थोड़ी थोड़ी मचाना ताड़ी मेहरबानी। तो ये बुर्ज कौन से उल्टा रहे हैं? यार जरदारी साहब का असल में मेरे बड़े ताया वाला साहब हो गया। मेरा ताया पूरे पिंड में अनाउंसमेंट करता फिरे कि लो जनाब आपको बैल के बराबर अंडा दिखाऊंगा। सारा पिंड इकट्ठा हो गया, ताए ने अंदरों अपना बैल निकाला, उसको लाके किले के साथ बांधा, अंदर से एक शटूल लेके आया, वो बैल के बराबर रखा, ऊपर उसके एक अंडा रख दिया। कहते देखो ये बैल के बराबर अंडा पड़ा। अब जरदारी साहब ने पता नहीं बुर्ज इसी तरह ही को उल्टाने होंगे, बंदों को ले जाएंगे पकड़ के, आओ बुर्जी चलिए, उसके ऊपर बुर्ज बने हुए हैं, उधर जाके सबको कहेंगे सिर थले ते लता उते करके खलो जाओ। और ये देखो बुर्ज उल्टे ने कि नहीं। यार तुम फौरन मजाक उड़ाना शुरू कर देते हो। तुम इस बात को नोट क्यों नहीं करते कि जिस दिन से जरदारी साहब वतन वापस तशरीफ लाए हैं, उस दिन से पाकिस्तान की सियासत में कानून परस्ती, असूल पसंदी और एक पाकीज़गी कितनी बढ़ गई है। जी जी। अच्छा जी, खबर सुने, मर्दमशुमारी 25% काम मुकम्मल, कोयटा में 3 बीवियों और 64 बच्चों वाला शख्स सामने आ गया। तो जाहिर है उसके नाम अगर लिखे गए हैं तो 25% तो काम मुकम्मल हो गया। देखो ना ये फैमिली उसकी किड्डी है, और मेरा ख्याल है इसकी वजह से मर्दमशुमारी रुकी हुई थी कि भाई जी इको टब्बर जेड़ा है नहीं मुकन डई मर्दमशुमारी तो कभी शुरू कर ली। उस एक टब्बर की 25% मुकम्मल हुई है।
चाहे इस टब्बर के और भी लोग हैं। मैं तो ये खबर जब पढ़ रहा था तो मैं साथ हंस रहा था कि इधर जो बेचारा गया होगा मर्दमशुमारी के लिए, उसकी तो इको कार पे बड़ी शीटें लगी होंगी। वो लैक बच्चा नहीं जिस तरह कहता है एक और शीट दो जी, एक और शीट दो जी, तड़ा तड़पुर कर रहा होता है पर्चा देते हुए। इधर जो लिखने गया होगा नाम, उसने तो कितनी दफा साथ वाले को कहा होगा एक और शीट दो जी, किन्ने बाल रह गए, एक और शीट दो जी, और किन्ने जे लो किन्ने फिर निकाला, एक और शीट दो जी। और ये असल में ज्यादा वक्त 25% इसलिए इस पे लग गया है भाई पे कि इतने बच्चों का तो मास्टर को याद नहीं रहता नाम क्या क्या है, जो रोज हाजिरी लगाता है। तो इसके अब्बे बेचारे ने तो महल्लेदारों से ही पूछा होगा कि इधर की ना लेंदे हो जी, इधर मैं की ना रख बैठा, और पुत तेरा की ना है? चाचे मेरा ना नहीं है, नंबर है। अच्छा भाई नंबर ही लिख लो जी, फिर बच्चे ना लिखो, गड्डियां लिख लो सारी, नंबर लिख लो इन्हें। ये लोगों ने 20 करोड़ बातें फटाफट करती है यार, उसके तो सिर्फ 64 है, सारा मुद्दा तुमने उस पे डाल दिया है। अगे वो बेचारा बच्चों पर यही डाल डाल के तो थका हुआ है। पोलियो के कतरिया का भी अद्धा ड्रम तेरे घर च लग जाना। यार बस करो, मैं उसको इतना शर्मिंदा ना करो। एक बंदा बेचारा एक रफाई काम पे लगा हुआ है, क्यों रोक रहे हो? क्या है अगली खबर? अच्छा जी सुने, पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती कहते हैं कि मुल्क की तरक्की सड़कें और पुल बनाने से नहीं, तालीम आम करने से मुमकिन है। हाय 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 हाय। नहीं ये सही कह रहे हैं दस्ती साहब, चूंकि माशाल्लाह इनका जो एजुकेशन का तजर्बा है, इल्म का जो तजर्बा है, मैं समझता हूँ कि हमारे खित्ते में सर सैयद अहमद खान, समर मुबारक मंद और जमशेद दस्ती जैसी इन्होंने इल्म की खिदमत की या किसी और ने नहीं की। जाहिर है ऐसे आदमी को फिक्र होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, ये सड़कों सड़कों से पुलों से नहीं को फायदा होना, असल फायदा इल्म से ही है। सर ये दस्ती साहब के पास खुद कौन सी डिग्री है? क्या वजह यार, ये मशहूर ही अपनी डिग्री की वजह से है। जी जनाब, दस्ती साहब की डिग्री को बस दस्ती लगने वाली रह गई हुई है, जाली डिग्री। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हजूर, ये जो रिवाज या तस्वर है ये पूरी दुनिया में मौजूद है कि ट्रैफिक के जो लोग गाड़ियों में जा रहे हैं उनको ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी का एहसास दिलाया जाए, खा उसके लिए कुछ जालसाजी क्यों ना करना पड़े। अच्छा। ये देखें आप, ये क्या है जी? वो देखो ना, वो शुरते की गाड़ी खड़ी है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। अब ये ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा ना। बिल्कुल ठीक है, जब पुलिस वाला जो सामने खड़ा है, सारी दुनिया में ऐसे ही है। ये देखें, शुरता अल शुरता, ठीक है। बाकी गाड़ी कौन ले गया? उन्होंने उधर बोर्ड सा, ऐसा साइन बोर्ड सा बनाया हुआ है जो दूर से गाड़ी लग रहा है, गाड़ी की शक्ल का ही है। ऊपर देखो ये रहा, लाल नीली बत्तियां भी जल रही हैं। बाद में पता नहीं मोटरसाइकिल पे बन जाती है। नहीं सिर्फ हमें साइन बोर्ड सा बना हुआ है। ड्रामा ये है जैसे खेतों में बंदा बना के खड़ा कर देते हैं परिंदों के लिए। अल्लाह तेरी नहीं तो वो खैर असली बंदे भी खड़े करते हैं यार। अपना थैला मुल्तान में 13-14 साल तक इसी तरह खेतों में बिडावा बांध के खड़ा रहा। अच्छे भले पैसे कमाता था। और कैसा अजीब बिडावा था कि इसके बाजू पे बैठ के परिंदे इसी को ठूंगे मार रहे होते थे। बहुत जी जानते हो, बाबा छोटी छोटी है, एक कोई परिंदा बंदा दूसरा बह नहीं सकता। यार परिंदों को डराने के लिए उसे नहीं थे खड़ा करते, गलत काम करता था फिर पेंड वाले सजा के तौर पे खड़ा करते। अच्छा भाईजान, अगली वीडियो जो है वो भी थैले की है, मैं क्या करूं? जी मैं फिर चलता हूँ। नहीं समझता हूँ। नहीं, ये जो अपना थैला तुम्हारे हर गाने पे, गाना शुरू होते ही फौरन ढोलक पे जाना शुरू कर देता है, इसकी वजह पता क्या है? क्या जी? इसने बकायदा घर में रियाज करता है। अच्छा। और करता किस पे है ये इसके एक हमसाये ने हमें बताया। ये देखो जरा, दिखाओ ये रहा। वाह वाह वाह, थैला अपने दोनों बेटों को बिठाता है। बहुत अच्छा। ये कैमरा लगाया कहा था पहले वैसे छोटा मुंडा थोड़ा जल्द था इधर। उन दिनों में वो बीमार था थोड़ा। पहले ये जोड़ी कितने की ली? पहला तबला है जो खुद खुश हो रहा है।
ऑडियंस को तो पता नहीं मजा आ रहा है कि नहीं। तबला बड़ा खुश है, तबले को भी और पुड़ा भी। गाने के दौरान एक तबले को भूख लग जाए, वो भाग जाए, एक हाथ से थला साहब लगे हुए। नहीं देखो ना बाबा जमाओ पाई हैं तबलिया ने कि भजे ना, अब मेरा तबला खराब हो जाएगा। अच्छा यार, पाकिस्तान के गांव में WWF की रेसलिंग शुरू हो गई है, दिखाऊं तुम्हें? वाह जी वाह। वाटर रिंग है। इस दंगल का रेफरी डड्डू है। जो नीचे गिरा हुआ दिल करे कभी परे होके गिनती गिनो भाई जी, छिट्टा पहन ली। ये पहलवान रोज अपने अपने पर डंगर छड़ देते ने, इधर कुश्ती शुरू कर दो। बड़ा दंगल है जी, बड़ा खतरनाक। इसका ये फायदा है ना इस दंगल का कि पहलवानों को सट नहीं लगती। हाँ, हर कुश्ती में कोई एक कदी मच्छी थले आके मर जाती। अच्छा यार, सर्दियों की रुखसती के साथ ही लंडे के कपड़ों पे सेल किस तरह लगी है, ये देखो जरा। दिखाएं जी। निके निके काकिया का माल आ गया, नन्ना पाए, मुन्ना पाए, गुड्डू पाए, माजा पाए, फीका पाए, अलसर पाए, जेदा पाए, इमरान पाए, पप्पू पाए, बशीर पाए, मनीर पाए, तनवीर पाए, असगर पाए, अकबर वेंदे राजे, ए पेंडू पाए, शारी लगे शारी पाए, अंग्रेज लगे अंग्रेज पाए, ते बशीर दा भरा लगे, LLB नंदा फ्री वड्डी भूआ, इधर लंडिया दा बूआ, छड्डो शरीके जान ते करो लंडे वाल ध्यान, ए बच्चियां दा माल सिर्फ 20 रुपए 20 रुपए। तुम उसके ड्रेसेस ना देखो, शायरी देखो। यार जितने बच्चों के इसने नाम लिए हैं ना, लाइमन ये बंदा, वो जो 64 बच्चे नहीं जिसके मर्दमशुमारी में निकले, ये उसके दरवाजे में दुकान खोल के बैठा। बल्कि वो बंदा बाहर निकल के इससे पूछ लेता है कि यार मेरे 43 बच्चे का की ना है। उसके दरवाजे के आगे जाएगा फिर तो सारे बिक जाएंगे कपड़े। हाँ जी, सारे बेशक ना विकन, रोज दी 10-12 शर्टा बेच ही लेना। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।